Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake wa 3 na kuendelea kidogo chini. Naweza kufika mstari wa 7. Haleluya. Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake wa 3. Tusimame tusome. Biblia inasema Wathesalonike wa kwanza 4:3 na kushuka, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kila mmoja wetu ajue kuweka mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili. Aseme mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa kwa namna yoyote ile, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote. Bwana ndiye anayelipisha kisasi, kama tulivyowaambia kwanza, tukashuhudia sana. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Mungu hakutuitia uchafu, lakini ni katika utakatifu. Nani? Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Amina. Ninajua kuna wale wanasema kwa nini tunasimama wakati tunasoma neno la Mungu. Naposoma texte de base tunasimama. Haleluya. Somo ambayo inabeba mafundisho yote. Tunasimama, tunasema tumupe Mungu heshima. Alafu wanasema sasa mnasoma zingine haiko tena neno la Mungu. Mbona hakusimama? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Ni kweli. Tunaweza kusoma mashairi mingi, lakini tunafia kuchokesha watu kusimama na kuketi. Ile moja yenye tunasimama inabeba zile zingine zote. Haleluya. Kwa kweli hili juma tangu siku ya kwanza mafundisho tuliyokuwa nayo ililenga somo kubwa la maisha ya Mkristo, la mwenendo wetu, ya hali yetu, utakaso. Na tulizungumzia maneno mengi. Mwalimu alianza siku ya kwanza hadi siku ya pili alizungumzia maneno mengi, alitoa tafsiri ya utakaso, alionyesha namna gani tunapaswa kujitakasa, faida ya utakaso. Alionyesha kwamba hakuna Ukristo bila utakaso. Utakaso ndio tunaita kwa Kifaransa sanctification. Haleluya. Sanctification. Alafu tafuta leo tusome au tuseme kidogo kuhusu ile tena utakaso. Nguvu ya utakaso. La puissance de la sanctification. Kama tulisoma vizuri pale kwa Wathesalonike wa kwanza ile sura yake ya 4
inazungumzia mwenendo unaompendeza Mungu. Haiko kila mwenendo unampendeza Mungu, lakini kuna mpango na mwenendo ambao Mungu anapendezwa nao, na ule ndio unabidi sisi wa Kristo kutembea nao. Pale kwa ile verse yake ya kwanza ya sura ya 4 inasema, kwa mwisho wa ndugu, sisi tumewafundisha namna gani mnavyopashwa kuishi kusudi mupate kumpendeza Mungu. Haleluya. Namna mnapashwa kuishi, namna tunapashwa kutembea kusudi tumpendeze Mungu. Anaendelea kusema, na kweli ni vile mnavyoishi. Ndio anahakikisha sema tulikuja kuwafundisha comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que vous faites. Iko kweli vile mnafaa. Na sasa tunawaomba na kuwasihi kwa jina la Bwana Yesu, muendelee mbele vizuri zaidi katika mwenendo ule. Muendelee mbele, msiache, msistope. Vile mnavyotembea na inampendeza Mungu, msiache. Haleluya. Muendelee mbele vile, kwa maana mnajua maagizo gani tuliyowaletea kutoka kwa Bwana Yesu. Kitu Mungu anachotaka ni kwamba mkuwe watakatifu na muepuke mambo ya washerati. Ile ndio Mungu anawazia. C'est qui est vrai. Sisi wanadamu tunatafuta vyeo, tunatafuta mali, tunatafuta miracle, ishara, na wengine wanatafuta onction, power, si vile powerful, upako. Ile tunaitafuta, tunatafuta mali, tunatafuta heshima, tunatafuta kujulikana. Lakini Mungu yeye anataka nini? Anataka utakaso wetu. Dieu veut notre sanctification. Utakaso wetu. Ile ndio Mungu anataka. Hata kama tunaweza kutafuta ishara, tunaweza kutafuta nguvu, tunaweza kutafuta ukubwa, bila utakaso ni bure. Bila sanctification ni bure. Tunasahau kwamba vraie puissance spirituelle inatokana na maisha matakatifu. Inatokana na maisha matakatifu. Ile tunaita une vie sanctifiée. Ile ndio kila muamini, kila Mkristo anapaswa kutumikia mbele ya mengine yote. Unapoangalia kikawaida, Dieu n'utilise pas seulement les capables. Alléluia. Amen. Les capables maana yake ni wale watu wenye wana uwezo. Dieu utilise surtout les cœurs purs. Mioyo yenye kuwa safi, takatifu. Siku ya 4 tulijaribu kuleta tofauti kati ya utakatifu na utakaso. Tukasema kwamba utakatifu
unapatikana wakati mtu anamgeukia Mungu, wakati mtu anaamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anaacha dhambi, anaacha njia mbaya, anaacha ulevi, anaacha ugomvi, anaacha uzinzi, anaacha usherati, anaacha vile vyote na anampatia Yesu maisha yake. Mbinguni wanasema ule anakuwa nani? Anakuwa mtakatifu. Haleluya. Tukasema pale unakuwa mtakatifu sawa sawa na yule ambaye aliamini Elia 50. Hata unaamini leo, kama unaamini leo uamini Yesu, unampokea, unasema mimi nakupatia maisha yangu, unakuwa mtakatifu. Haleluya. Mbinguni wanajua ule ni mtakatifu, hata kama mambo mengine mengi bado haijabadilika katika maisha yako, hata kama mambo mengine mengi hauyaacha, sababu kuacha ni progressivement, ni pole pole. Haleluya. Ni pole pole, lakini umekwisha kumupa Yesu maisha yako. Halafu Mungu anatumikisha watu wenye kuwa na mioyo safi. Halafu nilitaka nione mambo sawa matatu manne kusudi tuombe Mungu na tuache mambo mengine kufanyika. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusome katika Timotheo wa pili. De Timotheo 2:20. Timotheo wa pili sura yake ya pili mstari wa 12 hadi 21. Timotheo wa pili ndio sura yake 2 ndio mstari wake wa 12 hadi 21. Biblia inasema ndio, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Hamuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti. Lakini kuna vya miti navyo viko na vya udongo navyo viko. Vingine vina heshima, vimoja vina heshima, vingine havina heshima. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hayo, atakuwa chombo cha kupata heshima, atakuwa chombo ambacho kitapata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, ambacho kinamfaa Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amina. Ambacho kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikiwa sijui Fransai inasema yeye pale, si ni vile iko conditionnel, si soma Fransai papa hivi ndio. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un se purifie, en s'abstenant de ces choses, akiachana na mambo kama na yale tulisoma pale juu kwa Wathesalonike wa kwanza, il sera un vase d'honneur, atakuwa chombo chenye heshima, sanctifié, ambacho kinasafishwa, utile à son maître, na ambacho kina mafaa kwa bwana wake, propre à toute bonne œuvre, kiko safi kwa kazi njema. Bwana asifiwe sana. Mungu awafanye vyombo vyenye heshima, wamama wenye heshima, wababa wenye heshima, vijana wenye heshima, watoto wenye heshima, watumishi wenye heshima. Haleluya. Kwa kazi ya Bwana. Mwalimu wa siku ya kwanza wakati anadefinire utakaso alisema ni kuwekwa nini? Kuwekwa wakfu.
mise à part, kutengwa kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu. Haleluya. Alafu kama wewe uliwekwa kuwa mwimbaji, ni Mungu alikutenga na wengine kusudi umfanyie kazi inavyostahili na apate heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ningetamani neno la Mungu litutengeneze kusudi tugeuke kuwa vyombo vyenye heshima kwa kazi ya Mungu, kwa kazi ya Bwana. Alafu niligundua niliposoma usomi huu, jambo la kwanza niliona kwamba utakaso unavutia nguvu za Mungu. Haleluya. Utakaso unavutia nguvu za Mungu. C'est-à-dire que la sanctification attire la puissance de Dieu. Ni pale tumesoma Timotheo wa pili 2:21. Si quelqu'un se purifie. Unaona, kama mtu anajitakasa, il sera un vase d'honneur, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alafu Mungu anatafuta vyombo vyenye viko safi, vyombo yaani wa Kristo wenye kuwa safi. Halafu unasikia kwamba utakatifu tunaupokea mara moja, lakini hatari ya watu wenye kuokoka wanafikiri linaishia pale. Hapana, inabidi iendelee. Na siku ile ya ine nikatoa mfano wa telefoni. Wakati telefoni wanaitengeneza muizini, wanaitengeneza na bateri yake, si ni vile? Na ile bateri iko na uwezo, iko na nguvu ya kuwasha ile telefoni. Alafu kadiri ile bateri inakaa, kadiri ile bateri inaendelea, na iko inajidecharge, zile nguvu ziko zinaenda zinapunguka, zile nguvu ziko zinaenda zinashuka chini. Ni sawa na Mkristo au maisha ya Ukristo. Yaani kusudi ile bateri ipate moto ya kuhakikisha vizuri ile telefoni inafaa ingie kusharge. Haiko vile. Inafaa uchomeke uibrashe. Ningetamani leo tuwe brashe. Amen. Haleluya. Uwe brashe, bakuchomeke prise ya Roho Mtakatifu. Alafu inafaa baisharge tena kusudi ipate nguvu. Na ni vile pia hali ya utakaso, hali ya Mkristo anabidi kila wakati kujitakasa. Na ndio ataonekana mbele za Mungu kama chombo kilicho safi, ambacho kina maana, chenye heshima kwa kumtumikia Mungu. Kiwe brashe kila wakati. Alafu naelewa kwamba utakaso ni kwa Wakristo. Ni kwa Wakristo. Utakaso haiko kwa wapagani. Wapagani yao ni nini? Ni utakatifu, yaani kuamini kwanza. Wanapoamini Yesu, wanapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, wanaanza maisha sasa. Alafu ina faida maisha iendelee na iendelee kwa kujitakasa. Na mwalimu alituambia ile siku ya pili kwamba ni neno la Mungu linatutakasa. Haleluya. Neno la Mungu linatutakasa. Tunabidi tulisome siku baada ya siku. Tulitafakari siku baada ya siku. Apare neno la Mungu, maombi, la prière, ambayo inafanya tumkaribie Mungu kila wakati. Na tupate kuhojiana na yeye, tupate kuzungumza na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mambo mengine ambayo aliyasema pale. Alafu tunaona hapa kwamba Mungu anatafuta vyombo vilivyo safi, les instruments propres. Ndio ile tumesoma pale. Dans le royaume de Dieu, katika ufalme wa Mungu kuna watu ambao Mungu anatumikisha kwa nguvu. Na kuna wengine ambao Mungu anatumikisha tu kwa uregevu.
superficiellement. Haiko kusema kwamba wanatumia talaa zao, hapana. Ni kwa sababu tu ya usafi wa moyo. Alafu mnaelewa kwamba Mungu hatafute baimbaji parfait au parfait au watumishi mfungaji parfait. Hapana, haupati. Huwezi kumpata. Mungu anatumikisha watu ambao wako purifie siku baada ya siku. Watu ambao wanajitakasa kila siku kupitia damu ya Yesu, kupitia neno la Mungu, kupitia maombi na kadhalika. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Isaya ile sura yake ya 6 mstari wake wa 8 inasema qui enverrai-je, ni vile qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Ni mtume nani ataenda kwa ajili yetu? Mwenye safi, mwenye moyo safi. Ni wale ambao wako disponible. Mungu anataka tume watu ambao wako disponible, yaani wako tayari. Mungu anataka tume wa mama wenyewe wako engagé. Haleluya. Wakristo waimbaji engagé, waombaji engagé. Mashemasi wenyewe wako engagé. Na ile yote iko akompanye na nini? Na moyo safi. Instrument propre ni mtu ambaye iko purifie na dhambi, ametakaswa, ameoshwa na dhambi. Ni mtu mwenye iko consacré kwa Mungu na iko disponible kwa kazi. Haiko mtu wa kusukuma, hapana. Ni mtu mwenye iko tu tayari. Alafu ni hapa ndio utaona, ukisoma neno la Mungu vizuri, utaona kwamba uwepo wa Mungu unafutiwa na ile maisha ya utakatifu, maisha ya utakaso. La pureté attire la présence de Dieu. Nilisoma kitabu cha Zaburi 24 ule mstari wake wa 3 hadi mstari wake wa 4. Inasema kwa Kifaransa hivi: un cœur pur, une demeure pour Dieu. Haleluya. Kiswahili inasema yeye papa. Zaburi na 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Un cœur pur, une demeure pour Dieu. Nani anayepanda mlima wa Bwana? Nani anayesimama katika mahali pake patakatifu? Nani anayesimama mahali pake patakatifu? Mtu aliye na mkono safi, mtu ambaye iko na mikono safi na moyo mweupe, aliyenyanyua nafsi yake, asiyenyanyua nafsi yake kwa uongo, ambaye hainue nafsi yake kwa uongo, wala hakuwapa kwa hila, wala hakulapa kwa hila. Tuachie pale. Mikono safi. Je, mikono yako iko safi? Mikono yetu iko safi? Mungu anakaa hapa ndani ya moyo ulio safi. Alafu unaona kwamba wengine wanafikiri kwamba presence ya Mungu inapatikana manyimbo. Malouange, adoration. Haiko mule tu. Haipatikane tu maombi na maaktivite zingine.
Présence ya Mungu ina repose sur la pureté du cœur. Roho yenye kuwa safi, mioyo safi. Sasa ukisoma katika kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza na kuendelea, utaona pale inasema kwamba dhambi inatutenga na Mungu. Dhambi inatutenga na Mungu. Dhambi inabloke communion, ushirika. Uangalie tu maisha ya kawaida, utaona mtu kama anajihukumu kitu, anajitengaga na wengine, hawezi tena kukaribia wengine, hawezi kusogelea wengine. Sababu kuna kitu ambacho kiko ndani yake na kinafanya awe na ile attitude. Dhambi inaafeblire maisha ya Ukristo. Dhambi inamchukiza Roho Mtakatifu. Lakini utakaso inavutia utukufu wa Mungu. Kama kanisa linaishi linatembea katika utakaso, la gloire de Dieu est présente dans l'église. Utukufu wa Mungu unafunika pale. Na ile ndiyo maombi yetu. Haleluya. La gloire de Dieu. Ninapendezwa sana na lile neno tunalolipata katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura yake ya 7 mstari wa 14, ambayo inasema kama peuple s'humilie. Taifa langu likifanya nini? Likinyenyekea, likijinyenyekeza, Bwana atafanya nini? Bwana atasikia. Haleluya. Kama tu unanyenyekea, Bwana atasikia kilio chako. Bwana atasikia na ataona mateso yako. Bwana atajibu maombi yako. Haleluya. Bwana atajifunua kwako sababu umejinyenyekeza. Si mon peuple, quand le peuple s'humilie, wakati taifa linashuka chini na kumlilia Mungu na linaacha mambo maya njia zake mbaya, Mungu anajibu. Haleluya. Ukinyenyekea tu Mungu atakujibu. Mungu anahurumia na Mungu anatenda. Alafu kitu cha maana sana ni kwamba repentance, kutubu, inaatire visitation ya Mungu. Haleluya. Maisha matakatifu, maisha yenye kujaa, yenye kuishi katika utakaso, inavutia presence ya Mungu. Mungu anavisite taifa lake. Mungu awavisite mchana wa leo. Tuishi katika utakaso. Jambo la pili, nguvu bila utakaso ni hatari. Ni hatari. Très dangereux. Ukitumia kama una nguvu na hakuna utakaso ndani yako, unaweza kuua. Unaweza kunyonga mwenzako. Unaweza kuiba. Unaweza kutesa. Unaweza kutumia nguvu kwa kutenda maovu. Juu ya nini? Hauna utakaso ndani yako. Hauna. La puissance sans sanctification est dangereuse. Très dangereuse. Acha nikwambie kwamba mtu anaweza kutabiri. Anaweza kutabiri bila kuwa safi. Vrai ou faux? Unaweza kutabiri na hauko safi ndani ya mioyo yako. Unaweza kufanya miujiza na hauko safi ndani ya moyo wako.
Ndio maana wanasema ishara haziokoi. Naweza kufanya ile miracle bila kuwa na uhusiano wa ndani na Mungu. Unaweza kumtumikia Mungu exterieurement, kwa nje, na unakataliwa. Sijui vile sema ile siku Yesu sasa utamwambia Yesu na mimi nilikuwa naangalia wagonjwa, na mimi nilikuwa nafanya hivi. Yesu anakuambia ondoka, sifai nini? Ondoka, sikujui. Kwa nini namkia mkanisa? Na ile siku nakuambia ondoka, mimi sikujua. Na miaka ulifanya mule ndani, na vyote wenyewe ulifanya. Unaweza kutoa cha 10, unaweza kutoa sadaka, unaweza kufanya upendo, lakini kama moyo wako unakosa usafi au kosafi, ni bure. Ndio maana wakati tunafanya zile matukio zote tuzifanye na mioyo safi. Haleluya. Kuna wengine wanafanya na mimi wanione tu, na mimi najua kama mimi nakuwaka mule pale, unatokea bure. Natoa sadaka, zile watumishi tutazikula, haiko vile, lakini hakuna kitu. Lakini kama unaifanya na moyo wako uko safi kwa Mungu, haleluya, itakuwa imehesabiwa mbele za Mungu. Haleluya. Matendo yetu. Soma katika kitabu cha Matendo, labda tuisome pia. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19. Acte 19, 13 à 16. Matendo ya Mitume ile sura yake ya 19 mstari wake wa 13. Soma ile 19 13. Tunaiwa ile habari. Soma hayo tusikilize bien. Ndio. Samahani kwa kuchelewa. Ndio. 13. Lakini Wayuda wengine, na kulikuwa Wayuda wamoja wenye kutangatanga, nao si wafumu. Mpepeo limebeba. Ndio. Lakini Wayahudi wengine wenye kutangatanga, tuache kutangatanga wapendwa, nao ni wafumu, huku na huku, wenye pepo, na walikuwa na mapepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliokuwa na pepo wachafu. Wataja jina la Yesu juu ya wale walikuwa na pepo wachafu. Wakasema, ndio, tunawaapiza nyinyi kwa jina ya yule anayehubiriwa na Paulo. Tunawataabisha, tunawafukuza nyinyi kwa jina ya yule anayehubiriwa na Paulo. Wenye kufanya hivi walikuwa wana saba wa Sekewa. Walikuwa wale wa Sekewa, kuhani mkubwa wa Yuda. Kuhani mkubwa wa Yuda. Lakini yule pepo mchafu aliwajibu, Yesu ninamjua. Yule pepo akamwambia ule Yesu mnasema siye tunamjua, na Paulo ninawafahamu, na Paulo naye tunamjua, lakini nyinyi ni nani? Sasa nyinyi hatubajui. Na yule mtu mwenye pepo mchafu aliwarukia, akawaweza, akawashinda, mpaka akawakimbia toka nyumba ile, uchi na wenye vidonda. Akawakimbiza. Biblia inasema kwamba akawarukia ule pepo mchafu, akawakimbiza, wakatoka ndani ya ile nyumba. Tuachie hata hapa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya nini? Hawakuwa na moyo safi.
hawakuwa na moyo wenye kutakati. Wanaenda kutaja jina la Yesu na wako wachafu, wako wachafu. Unasikia matokeo resultani gani? Walikuwa imilie, pepo ikawaimilie. Huko mzee mmoja sema anaenda kuombea wenye pepo, nenda huyo mwenye pepo. Sasa alifika pale, anaanza kuomba, zile pepo zikamwambia, aseme na wewe kazee, wewe kama mzee, na wewe unakuja kutufukuza, utatuweza kweli? Si tunakujua. Tunajua vile hizi pepo zinaambia wale wanasaba wasikawa, sababu walijiiba abatilie kuingia mkazi yenye haikuwa yao na wako wachafu. Asema nenda kufukuza pepo. Pepo ikamwambia, tunamjua yule Yesu unasema, tunajua na yule Paulo, lakini mweye hatumjui. Njoo ulizo hivi. Sikia Yesu anakujua. Sikia Yesu ananijua. Anakujua namna gani? Yesu anakujua kama uko mtumishi wake. Yesu anakujua kama uko mwanafunzi wake. Aseme tunajua yule Paulo, tunajua na yule Yesu, lakini wewe nyinyi hatuwajui. Wakawarukia, wakawafukuza. Lakini sikia, kama una nguvu za Mungu ndani yako, presence ya Mungu iko ndani yako, utafukuza mapepo. Haleluya. Na zitakimbia. 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 Kwa dakika zitakimbia. Sababu kuna kitu ndani yako, nguvu za Mungu ziko ndani yako. Na ile ndiyo maombi yetu. Tuambie Mungu atuvike puissance yake, nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Usimtumikie Mungu katika hali ya uchafu. Tumikie Mungu katika hali ya utakaso. Wafaransa wanasema les dons ne remplacent jamais les caractères. Haleluya. Kipawa haiwezi kuondoa hali yake. Kitu inaondoa hali ya mtu ni neno la Mungu. Haleluya. Ni Yesu mwenyewe. Akiingia maisha yako unabadilika. Unakuwa mtu mpya. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba aseme ndani ya Kristo tunakuwa viumbe vipya. Ya kale imepita, sasa yote inakuwa mapya. Haleluya. Unaonekana kuwa mpya. Yesu akiingia maisha yako anabadilisha ile hali yako yote. Na unaonekana unakuwa mtu mpya ndani ya Yesu. Jambo la tatu, utakaso unazaa autorite. Autorite tunaita namna gani Mswahili? Mamlaka. Mamlaka. Unajua problemi yetu sisi wanadamu njoo kwenye iko hapa. Mamlaka, autorite. Katika hali ya ulimwengu kuna sfere 5 niziseme, 5 au zaidi za mamlaka. Sfere ya kwanza njoo mwanzo ni individu, yaani wewe peke au mimi peke, ile individu. Ni mtu yeye peke anaamua, ni mtu yeye peke anakamata decision. Haleluya. Na ukibafua ile decision yako wewe peke, c'est fini. Ni ile ndio tunaita personalite ya mtu, l'individu. Wakati Mungu anaumba mwanadamu alimpatia vyote, si vile? Mpatia vyote tu. Kampata tawala ile vyote. Yaani simba hainge kulaka mtu.
Haingemkula papa simba. Mungu alipatia authority juu ya simba wote. Akapata authority juu ya vile kila kitu chochote Mungu akatupatia authority juu ya vile vyote. Lakini kwa sababu ya kuasi tunaacha Mungu, tunageukia shetani, ulimwengu, ile authority yetu kama wanadamu ikaondoka. Na vitu yote mwanadamu vikabadilika kontre mtu. Ya pili, sphere ya pili ni familia, jamaa. La famille. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tuko familia humu. Hakuna kitu tunaweza kusudia kufanya kama familia humu kitushindi. Ndio tuko fast nini? Tuko umoja. Alibidi familia iwe katika umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sfera ya tatu ni kanisa, l'Eglise, ambayo pia ni jamaa. Ni jamaa. Tunaweza kuendelea na sfera zingine sasa. Hao niko nasema juu ya autorite, responsabilite. Ni ya mtu kwanza binafsi, inaenda kwa jamaa, inaenda kwa kanisa. Lakini utaangalia vile vitatu vyote deposer responsabilite yao. Sasa hivi deposer responsabilite yao, wengine wakaramase ile. Yaani shetani. Shetani akairamase ile autorite yetu. Ndio maana unaona kusudi watu wapate chakula, kusudi watu wapate mavazi, kusudi watu wapate pesa, inabidi zile wanaita association. Association sasa zinaishakuwa sasa international. Mwalimu mmoja akasema ukiangalia bie uone vizuri, utaona za mingi ni sataniki. Za mingi. Ndio sasa zinaanza dictate wa ulimwengu. Sio zile zinaanza leta mshoka. Sema nyie kanisa kama hamkubali kubarikia ndoa ya nani? Ya mwanamke na mwanamke, hamtapata pesa zetu. Sio vile? Hapa niko nasema juu ya authority Mungu ametupatia. Lakini tunaibafue. Mungu amekupa madaraka, amekupa authority. Tumia ile authority Mungu alikupatia na utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza ile tabia sema kama haufanye vile basi na hutapata. Na wanaanza impose kanisa. Kuliko kanisa iemboze au ndio wanaanza impose. Mnawaza sisi kanisa au sisi jamaa, sisi kama MBBD tungekamataka daraka yetu bangetuemboze salon ya samedi. Bangetuongeze salon ya samedi, ukipita nje wanakamata watakufunga jua kufanya nini? Kufanya salon. Mais tungekuwa na responsabilité yetu. Haleluya. Amen. Jua ni salon haifanyike mercredi. C'est pas samedi. Lakini ukianza kuifanya si wenyewe. Hawangi tuembozeje watakutana mwingine iko safi. Kama hauko safi mnyumba yako, wengine watakuja kuemboze. Na watafanya roho hapo. Dieu nous a doté d'une autorité. Bwana Yesu asifiwe. Autorité tutengeneze mazingira yetu. Tutengeneze kwenye tunaishi. Tutengeneze kanisa, tutengeneze maisha yetu, tutengeneze nini yetu, tujitakase siku kwa siku, na jina la Bwana litatukuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo lingine lile sitarudia pale. Apari ile mnaona sasa gouvernement nayo inakuja yulu. Gouvernement nayo inaimpoze. Inaanza kuimpoze vingine. Orsinjo tulipasha kubaimpoze, tulipasha kuimpozeka, kanisa yetu tulipasha kuimpoze gouvernement ya kufanya. Haiko vile papa. Lakini yeye ndio anaweza kutuimposer vya kufanya parce que nous avons failli à notre mission, à notre responsabilité, mission ya kanisa. Tuwe safi. Kama tuko safi, presence ya Mungu itaonekana. Jambo la 4, nienda kumaliza. Jambo la 4,
utakaso unafungua milango ya ishara. La sanctification ouvre les portes des miracles. Ndio maana inasema sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Kesho Mungu atafanya nini? Atafanya miracle tukijitakasa. Kusema avant les miracles il y a la sanctification, avant la gloire il y a la purification, avant la visitation il y a la consécration. Mungu anatuweka kwanza, kisha akui kutuchunguza, aangalie. Mungu anatumika zaidi sana pale ambako kuko safi. Ni hili Mungu akiwa pamoja na sisi, zile nguvu zitaonekana. Mungu anataka tuwe na dhamiri safi, na tukiwa na dhamiri safi hatutakuwa na hukumu yoyote. Tutakuwa na assurance maombi yetu, kama Mungu atajibu, tutakuwa na ile tunaita liberté spirituelle. Wapendwa, nataka niwaambie kwamba dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya, zinachukiza Roho Mtakatifu, lakini utakaso unaweka wazi, unaweka huru matendo mema ya Mungu. Usafi wa moyo unaongeza upako na inafanya maisha yetu kuwa na thamani kubwa. Wakati tunakuwa na maisha yenye utakaso, maombi yetu itakuwa exaucé. Tutakuwa na maisha yenye kuwa na influence. Haleluya. Yenye kuwa na influence kubwa katika huduma, katika kazi zetu. Tutakuwa na autorité contre les péchés. Kuna vingine inafaa kukataa wewe peke. Kuna mwingine atakatalia hapo. Ni wewe peke ndio utakataa. Nakataa ulevi, nakataa uongo, nakataa uzinzi, nakataa kuishi maisha haya maovu mabaya. Alafu tukiishi katika maisha yale, tutakuwa na uhusiano wa ndani na Mungu. Na tukiwa na uhusiano na ndani na Mungu, Mungu atatenda ishara katika maisha yetu. Kanisa ambalo linasahau kuhubiri au kufundisha kuhusu utakatifu, utakaso, ni kanisa ambalo litapotea, na disparate. Haleluya. Lakini ni lazima sisi kama Wakristo tujue kama ile ndio maisha yetu ya utakaso. Ndio maana wanafunzi akasema, Baba ututakase katika ile kweli yote. Kweli yako, neno lako ndio kweli. Ututakase kwa neno lako. Neno la Mungu liwatakase wapendwa. Neno la Mungu litufanye kuwa huru, tuishi maisha matakatifu, tuepukane na dhambi, tuepukane na yale ambayo yanaweza kututenga na utukufu wa Mungu. Mungu awe pamoja na sisi, na Mungu atubariki. Amen.